नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम चैनल को बहुत बहुत स्वागत। वर्तमान आमे आपण मानक पई नहीं आसीछु जहाँकि आपणकर पाठ टीका वर्तमान नूतन भाव में जो श्रेणीगृहटी खोल जाइए जहाँकि शिशु बाटिका तो आपण माने समस्त शिक्षक माने प्रशिक्षण नहीं सारी जहाँकि से उल्लेख अच्छी जे जो शिक्षक माने आपणकर वर्तमान तो शिक्षक अभाव अच्छा किंतु तथापि जो शिक्षक माने शिशु बाटिका शिक्षादान देवे से प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी को शिक्षादान देवे तो ताहाकू आमे लक्ष्य करी एठारे पाठटिकाटी प्रस्तुत करिछु दैनिक पाठटिका जहाँकि शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं। तेणु आमे मुख्यतः बही केउ केउ बही को आमे फॉलो करिछु आपण मानकर शिशु बाटिका शिक्षक सहायिका पुस्तिका ता सहित शिशु बाटिका कार्य पुस्तिका ता सहित प्रथम श्रेणी एंटी बुक्स विद्या प्रवेश ता सहित द्वितीय श्रेणी एंटी बुक्स कार्य पुस्तिका एफएलएन को आमे लक्ष्य करी ता सहित जो आमर येलो कोर्स गुड़िक अच्छी ताहाको मध्य आमे आपण मानकर सेही उल्लेखनीय जो बही गुड़िक अच्छी ताहाठारु आमे कलेक्शन करी एठार आमे आपनको पई पाठटिकाटी प्रस्तुत करिछु। निश्चित भाव में आपण पाठटिका देखला पूर्व आपनको विनम्र निवेदन जे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आमे प्रतिदिन पाठटिका को पूर्व दिन में आमे आपण निकट में प्रोवाइड करिया को प्रचेष्टा करिछु। निश्चित भाव में आपण मानक सहायक हबो दैनिक पाठटिका लिखिबा पई ता सहित पाठ्यदान देबा पई सांगसाथी मानकू बहुमात्रा रे शेयर करंतु आमे आपणकर आशीर्वाद नित्यांत आवश्यक करुछु। देखो आम आपण नहीं आसचु 20/8/2025 जहाँकि बुधवार शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी निमंते दैनिक पाठटिका। तो पाठटिका आरंभ करने पूर्व आपण कलम गुड़िक करनी जहाँकि श्रेणी पीरियड समय विषय प्रसंग विकासर दिग दक्षता येलो कोर्स प्रत्याशित फलाफल शिक्षण सामग्री शिक्षण कार्य यापर मंतव्य तो ये कलम गुड़िक कराई नियंतु। यापर आपणकर दिनर कार्य आरंभ हो जहाँकि समय अवधि आरंभ हो 10 ରୁ 10:15 प्रार्थना कार्यक्रम। यापर आपणकर प्रथम पीरियड कार्यक्रम आरंभ हो जहाँकि प्रथम शिशु बाटिका 3 को नेबे समय अवधि आरंभ हो 10:15 ରୁ 11टा विषय प्रसंग रह सर्कल समय गोल बैठक मुक्त वार्तालाप विकासर दिग रह सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास दक्षता रह विभिन्न आवेग चिन्हट करेंगे। येलो कोर्स होची CG4 C4.2 प्रत्याशित फलाफल रहिबो छात्र छात्री माने सेमानकर आवेग अनुभूति को सांगसाथी को कहिबे। शिक्षण सामग्री रहिबो चित्र कार्ड शिक्षण कार्य रहिबो पिला मानकर आवेग को बुझीबी और बुझाई कहिबी। तो एही भली आपनकर प्रथम पीरियड रो शिशु बाटिका 3 रो कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। या पर प्रथम श्रेणी रो कार्यक्रम मध्य समान रहिबो। या पर आपनकर प्रथम पीरियड द्वितीय श्रेणी समय अवधि आरंभ हो 10:15 ରୁ 11टा विषय प्रसंग होची कविता पोस्टर जहाँकि गाड़ी विकासर दिग रह भाषागत विकास दक्षता रह कविता आवृत्ति येलो कोर्स होची OD 202 प्रत्याशित फलाफल रह छात्र छात्री माने कविता पोस्टर देखि कविता आवृत्ति करिवे। TLM आवश्यक कविता पोस्टर शिक्षण कार्य रह पिला माननकु अभिनय करी कविता आवृत्ति कराइबी गड़ी गड़ी जाए आगकू गाड़ी एही पीरियड टी समाप्ति हेबो। यापरे आपणकर द्वितीय पीरियड कार्यक्रम आरंभ हो जहाँकि प्रथम शिशु बाटिका 3 को नेबे समय अवधि आरंभ हो 11 ରୁ 11:45 विषय प्रसंग होची मुक्त खेल विकासर दिग रह शारीरिक विकास दक्षता रह निज इच्छा अनुसार खेल खेलिबे। येलो कोर्स होची CG2 C2.5 प्रत्याशित फलाफल रह छात्र छात्री माने कागज भांगिबे और खेलिबे। TLM आवश्यक कागज शिक्षण कार्य रह पिला मानकु कागज भांगिबा सिखाइबे। तो ये भली आपणकर द्वितीय पीरियड शिशु बाटिका 3 रो कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। या पर प्रथम श्रेणी द्वितीय पीरियड समय अवधि आरंभ हो 11 ରୁ 11:45 विषय प्रसंग होची विद्या प्रवेश DG1 भल मंद बाछिबा विकासर दिग रह शारीरिक विकास दक्षता रह चित्र देखि कहबे। येलो कोर्स होची HW 3.14 प्रत्याशित फलाफल रह शिक्षार्थी माने चित्र को देखि भल मंद कहबे। येलो कोर्स होची विभिन्न चित्र कार्ड शिक्षण कार्य रह पिला मानकु चित्र कार्ड देखाइबी एवं भल मंद बुझाइबी। तो ये भली आपणकर प्रथम श्रेणी रो कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। या पर द्वितीय श्रेणी द्वितीय पीरियड समय अवधि आरंभ हो 11 ରୁ 11:45 विषय प्रसंग होची हस खुशी पाठ न रंभा नुआ जगह देखिला विकासर दिग रह भाषागत विकास दक्षता रह स्पष्ट उच्चारण करी कहिबे। येलो कोर्स होची OD 202 प्रत्याशित फलाफल रहिबो छात्र छात्री माने स्पष्ट उच्चारण करी शब्द गुडी को पढ़िबे और लिखिबे। TLM आवश्यक शब्द कार्ड आउ पाठ्य पुस्तक शिक्षण कार्य रह पिला मानकु शब्द कार्ड देबी स्पष्ट उच्चारण करी पढ़िबा पई
କହିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:45 ରୁ 12:45। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନ। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଦକ୍ଷତା ରହିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CG7 C7.1। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଯୋଗ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:45 ରୁ 12:45। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ। DG3 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 52। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି IL 3.6। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସଠିକ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:45 ରୁ 12:45। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 12 ଦିବସ 3। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଯୋଗ ଶିଖିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି ILM 4.16। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାକି ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 12:45 ରୁ 1:15। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ କଳା ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଓ ରଙ୍ଗୋଲି କରିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CG12 C12.4। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଉପକରଣ ନେଇ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ ଓ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପେପର, ରଙ୍ଗ, ପେନସିଲ, ରବର ଆଉ ତୁଳି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଉପକରଣ ଦେବି, ଚିତ୍ର କରି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାନ ରହିବ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 1:15 ରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2ଟା ରୁ 3ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଅକ୍ଷରକୁ ଠିକ ଭାବେ ଲେଖିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CG11 C11.7। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅକ୍ଷରକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଲେଖିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ବା ଶିଖାଇବି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲବଶତଃ 10.7 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହାକୁ 11.7 କରାଯିବ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼। ସମୟ ଅବଧି 2ଟା ରୁ 3ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ, ଯାହାକି DG2 ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ ଲେଖ। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ଲେଖିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି ECL 13.9। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ଲେଖିବେ ଓ ପଢ଼ିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଇ କହିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼। ସମୟ ଅବଧି 2ଟା ରୁ 3ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 9 ଦିବସ 3, ଯାହାକି ମାର କାନି। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ଦକ୍ଷତା ରହିବ ପଠନ ଲିଖନ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି ECL 5.9। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 3ଟା ରୁ 3:30। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଘର ବାହାର ଖେଳ। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CG3 3.4। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳ କୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବି ଓ ଖେଳ ଖେଳାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 3:30 ରୁ 4ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଦାୟ, ଆଜି ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସାରାଂଶ। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ସମସ୍ତ ବିକାଶର ସାରାଂଶ, ଦକ୍ଷତାର ଓ ସବୁ ଦକ୍ଷତାର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ୟେଲୋ କୋର୍ସକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିବେ ଓ ଲେଖିବେ।
टीएलएम आवश्यक समस्त शिक्षण सामग्री शिक्षण कार्य शिक्षक और छात्र छात्री आज दिन पाठ्यक्रम सारांश को आलोचना करूँ आसंता दिन शिक्षण कार्य विषय में कहबी शिक्षण सामग्री को निर्दिष्ट स्थान में रखी शेष में कृतज्ञता ज्ञापन करी तो ये प्रथम और द्वितीय श्रेणी कार्यक्रम सामान रही आपणकर प्रथम श्रेणी शिशु बाटिका 3 और द्वितीय श्रेणी 20/8/2025 बुधवार दैनिक पाठटिकाटी परिसमाप्ति हेब निश्चित भाव में ये दैनिक पाठटिकाटी आपण मानक बहुत हेल्पफुल करथिबा आपण मानक रिक्वेस्ट आपण माने बहु मात्रा रे भल पाइबा दियंतु आमे एभली आग्रहर सह दैनिक पाठटिकाटी पूर्व दिन में प्रस्तुत करी पठेबाक चेष्टा करिवु रिक्वेस्ट आपण माने भिडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करंतु वीडियो को लाइक करंतु कमेंट जणांतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनो।